সঙ্গীত গানে সূচি হোক ধারা সবাই করতালি जोंनि चिनि सरकार नाय थानि नायला चिनि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट माध्यमे चिनि अनेक किछु चिनि कर्ब बा चिनि जनजाति अनेक किछु सरकार माध्यमे चिनि अनेक किछु डेवलपमेंट नि जे स्कीम रोजान माने आं बेसि किछु थानि थांगिया बा चिनि सारा राज्यनि व्यक्ति आं सानि थांगिया चिनि कर्बुक निनो आं खिया थादि सायथना रिंसु दंनाय ताको बुकुरो जोंनि नायनायदि चिनि तिनि शुद्ध उद्बोधनिया चिनि सारा कर्बुकनो जों जुदि लक्ष्य खालामनो हला चिनि सरकार जुग सरकार आईपीएफटी बीजेपी त्रिपुरा मथा बा चिनि सेंट्रल सरकारनि माध्यमे जोंनि कर्ब एकलव्य चिनि जे एकलव्य स्कुल रोजा माने प्राय फाइनाल मासे चिनि उद्बोधन होना चिनि कर्बुकनि बाय अनेक किछु लाभवान चिनि कर्बुकनि बाय तंथनमा समय उन्नत आउ जुग खनमागो जों ताकुर ई समय चिनि जे ताकुक बुकुक माफा चिनि साराय যারা উদয়পুর আগরতলা যারা অনেক কিছু জায়গা অমরপুর যারা পরিতমায় নকবারা লাগই অনেক কিছু কষ্ট খাইয়ে খেতি বাড়ি খাইয়ে উগ্র খাইয়ে একলব্য মাধ্যমে যে চিনি করবুক অনেক কিছু অবদান রাখা চিনি করবুক जों आरो चिनि साराय रंनो उदयपुर আগরতলা অমরপুর जों थानि नांगिया ताखुर चिनि एकलव्य जेता चिनि जनजातिनि बाय फ्री एकटा स्कुल चिनि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हय देखलाय चिनि रोजांनाय बाय आं अनेक अनेक धन्यवाद जानायो चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट एबा राज्य सरकारनो एबं चिनि शुरू एकलव्यया चिनि जों जुदि नायनो हला चिनि करबुक विधानसभागो हस्टेल दङ बर पानधिराम स्कुल যদি নতুন বাজার যতনবাড়ি এবং শিলাছড়িছে जों 7 বছর মাত্র সরকার বা যিনি সরকারে যিনি উদ্বোধন নাই আং যে যিনি সরকার যিনি কলেজ ন যিনি করবঙ্গ কলেজ মানে বিনিবাই বাং রাজ্য সরকার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং শুরু তিনি রামানন্দ বৈষ্ণব দিয়া যিনি তাকুক বহু जों যিনি নাইনে হলাই যিনি এই সারা করব যিনি খুমলুং এবং চিনি আর কি হল প্রথম প্রহ্লাদ সর্দার বৈরাগী দুগান চিনি প্রায় তিনটা জায়গা চিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মাধ্যমে পিএম জন্মনি স্কিমের মাধ্যমে একটা তিনটা জায়গা হস্টেল মানা প্রায় 50টা গার্লস এবং 50টা বয়েজ প্রায় আম ধন্যবাদ মাজানাইও চিনি যেহেতু চিনি আনন্দনি দিন जों অনেক কিছু ধন্যবাদ মাজানাই চিনি রাজ্য সরকার এবং চিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চিনি একটা গরিব জায়গা যিনি নিবন্তি হয় যেটা যেখানে কোনো আইনি কোনো সংস্কৃতি ইনকামনি কোনো সংস্কৃতি সেই জায়গা চিনি এই জায়গা চিনি যে এই বলম সিংহ খাই চিনি যে জনজাতিনি বাগৈ ডেভেলপমেন্টনি রণিতি রুখাই মানিবা কারণে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং চিনি সারা তীর্থমুখবাসীনি পক্ষ থেকে আমি চিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্টের ধন্যবাদ জানাই আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ধন্যবাদ এবং হামবাই